Una ang Ginoo, gasa sa Dios. Mao kini ang Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative o LTMPC. Usa ka world-class ug excellent cooperative. Sa tuig 2001, ang LTMPC gipasidunggan isip Most Outstanding Cooperative na gitunol sa Land Bank of the Philippines kun LBP. Sulod sa upat ka sunod-sunod na mga katuigan. Niadtong tuiga, ang LTMPC nahimong affiliate sa QS Philippines, ilalom sa world-class cooperative sa World Organization of Credit Union kun WOCCU. Sa tuig 2004, ang LTMPC nahimong labing unang kooperatiba sa amihanang kasadpang Mindanao na gipasidunggan isip world-class cooperative sa World Organization of Credit Union kun WOCCU nga nakabase sa Amerika. Usa ka pasidungog nga mao'y naghingalan sa LTMPC isip Financial Organization Certified Achieving Credit Union Standards kun Focus Cooperative. Nagpadayon sa pag-alagad sa simbahan, pinaagi sa pag-sponsor og misa kada unang Domingo sa bulan sa matag parokya nga adunay branch sa LTMPC og committed sa paghalad og usa ka sakong bugas kada bulan. Nagmugna og LTMPC Church Choir nga nagserbisyo matag Domingo kada parokya na adunay branch sa LTMPC. Kanunay nagpahigayon og morning prayer sa dili pa sugdan ang pagtrabaho o closing prayer sa dili pa ang pagpanguli sa hapon. Nagpahigayon og annual recollection sa mga empleyado. Naghatag og libre nga life insurance alang sa mga lumilihok sa barangay ug simbahan. Sa kapitan, 7,000 ka pesos. Asawa o bana sa kapitan, 5,000 ka pesos. Sa konsihal, treasurer, secretary ug SK chairman, 5,000 ka pesos. Sa purok president, 3,000 ka pesos. Sa GSK leaders and catechists, 3,000 ka pesos. Sa mga lay ministers ug chapel presidents, 3,000 ka pesos. Sa mga CBOs, BHWs, BNS, 4-piece parent leader o day care workers, 2,000 ka pesos. Naghatag og free legal assistance sa mga miyembro nini. Nagbutang og libre nga mga barricade og safety signages sa kadalanan ug tulunghaan. Nagpahigayon og hospital visitation, jail visitation, medical outreach, libre nga medical consultation, tree planting. Pipila lamang kini sa mga community services nga gitanyag sa LTMPC. Services offered: savings and credit, savings deposits and loan products, ATM services, allied services, Unicare, consumer store, real estate, Coco Lumber, furniture, water refilling, construction and hardware.